Trenutne temperature su 40 Celzijusa. Ovo je možda jedini deo godine kada je bolje ne biti u Tajlandu. Tako i ja napuštam ludilo Songkrana i sa Suvarnabhumi hvatam Jetstar Aziju i pičim za Republiku Singapur. Slećem na, ne znam da li treba naglasiti, najbolji aerodrom na svetu i u Singapuru se zadržavam 2 dana pre mog odlaska za Sjedinjene Američke Države, da ne kažem Čemeriku. Singapur, Eldorado sa minimalnim porezima, pored Hong Konga, Južne Koreje i Tajvana, jedan je od onih originalnih azijskih tigrova i spada među najbogatije, ali i najskuplje države sveta. Ovde postoji naravno nebrojen broj hotela, ali u takvoj jednoj za turiste napetoj finansijskoj atmosferi kakva vlada u ovom gradu, pitanje je koji hotel izabrati, a ne ruinirati svoj onako tanki novčanik. U stvari, bolje pitanje je da li uopšte spavati u hotelu. Ako klupica u parku nije opcija, a ne želite ni da delite sobu sa još 5 njih u hostelu, jedna od mogućih alternativa je hotel sa kapsulama. Cene u najskupljim gradovima sveta su toliko velike, pa tako i ovde u Singapuru, da čak i ova budžet varijanta nije jeftina, ali za nas Boraniju ipak ostvarljiva. U kapsulama nema mesta za prtljag, on se stavlja u boksovima određenim za to i ove brave na njima ne ulivaju poverenje, ali je prostorija pod video nadzorom ako je to za utehu. Ovako to izgleda kapsula za spavanje. Moja je queen size, znači veličina madrasa je otprilike 160 cm za 2 osobe, ali sam ja sam ovde. I šta ima od faciliteta? Ima lampa koja svetli, ima 3 utikača za struju, za punjenje telefona, ima ovde ovo šta bi moglo da bude sto za ručavanje ili tako nešto za večeravanje, nije, jer ne sme da se unosi unutra nikakva hrana ili piće, tako da verovatno je za pisanje romana ili tako nečega. Sve u svemu trebalo bi da bude zvučno izolirano, međutim čuo sam nečiji alarm kako zvoni, tako da vidjet ćemo noćas koliko je zvučno izolirano. Materijali su neka iverica, drvo, tako da u slučaju da bukne ovde nema spasa. Ali nećemo o mračnim temama. Idemo u obilazak Singapura, za čije ime se veruje da dolazi iz sanskrita i u prevodu znači lavlji grad. Merliona, odnosno lava iza mene, koji je simbol grada Singapura, sam prvi put video daleke 1991. godine. Tada je Singapur bio jedna velika robna kuća, to jest veliki skup robnih kuća. Ovde se moglo kupovati jeftina elektronika i sve živo je bilo oslobođeno poreza. Svako ko je dolazi ovde gledao je da shopinguje u mnogobrojnim shopping centrima koji su ovde postojali. Tako sam i ja došao iz Švedske, na putu za Australiju sam ovde svratio na 3 dana. Moj cilj je bio da kupim tadašnji Sony Walkman, koji je bio vrlo popularan. Naravno, ovde sam ga našao upola cena nego što je on koštao u Švedskoj. Tako da se presedanje isplatilo. Tada Marina Bay Sands nije postojao i Singapur uopšte nije izgledao ovako fancy kao što izgleda danas. Mislim, i tada je bilo isto ono čistoća na ulicama, cveće, tropsko rastinje i to sve, ali onako, bio je prosječan grad u koji se dolazilo najviše zbog šopinga. Današnji Singapur je međutim futuristička metropola, poznata po svojoj zadivljujućoj arhitekturi, bogatoj kulturnoj tapiseriji i inovativnom duhu, gde zaista ima ponešto za svakoga. Nadaleko poznat i po svojoj čistoći. Gledam pikavac neki da nađem da vidim već duže vremena, međutim nema. Baš nema. Sve je čisto, samo što ima da se vidi je opalo lišće. I to je to. Nema pikavac, nema papirići, nema ništa. Singapur je multietničko, multilingvističko i multikulturalno društvo koje se primarno sastoji od Kineza, Malajaca i Indusa, tim redosledom, gde su Kinezi većinski zastupljeni sa 76% populacije. Zato je kineska četvrt jedan od interesantnih delova grada
I to je mikrokosmos bogate istorije, ali i dinamične sadašnjosti, gde se mogu vidjeti religijske znamenitosti pomešane sa mnogobrojnim kineskim prodavnicama, restoranima i uličnom hranom. Odakle mi je ovo poznato? Singapur ne proizvodi durian, ali Musang King, malezijska sorta. $38 kilo. Umjesto pravog durijana dobar je i sladoled sa ukusom durijana, kao original gelato. Težak, jak ukus durijana. Dobar je, dobar je. Kada se nađete u Maloj Indiji, odmah ćete primetiti šarene prodavnice i miris začine koji ispunjavaju vazduh. Ovaj deo Singapura je zaista čulni užitak sa svojom zamršenom arhitekturom, aromatičnim štandovima sa hranom i živopisnom uličnom umetnošću. Ovde u Maloj Indiji neki sasvim drugi vibe i sasvim drugi miris i različiti od onih u kineskoj četvrti. By the way, što me podsjeti što se razmišljam da idem u Indiju, ali ovako kad vidim i setim se Indije i morat ću psihički da se pripremim za takvo jedno putovanje, jer Indija stvarno nije za amatere. Idemo dalje i Sultanova džamija sa svojom zlatnom kupolom nam govori da smo došli u arapski deo grada. Kampong Glam je istorijsko područje i riznica kulture, ali modernog duha, i nudi spoj starog i novog, što se ne sme propustiti kada dođete u Singapur. Kako bi prešao ulicu na crveno, a od strane, ko zna koliko će mi naplaten, niko ne prolazi, svi se vladaju po zakonu. A nekad nema auta i stojimo bez veze po 5 minuta na semaforu. Evo ga, našao sam ga. Neko nije jebo zakon, nego ga bacio i još ga nagazio. Šta će reći vlasti Singapura na ovo kada vide? Evo neke strošnjaci, neki budžaci. Ima toga svugde, pa i u Singapuru. Ipak, najpoznatija građevina Singapura sa svojim beskonačnim bazenom na vrhu je svakako legendarni hotel Marina Bay Sands, koji simbolizuje luksuz, glamur i modern dizajn ovog neverovatnog grada. Ali da se mi vratimo stvarnosti, to jest mojoj stvarnosti. Moj kapsula hotel je na dobrom mestu, jer je ovo kao neki beer street, samo što naravno u Singapuru sve je mnogo kulturnije, nije kao u Hanoju, gužva i jedan preko drugog. Ovako kulturno mesto sa mnogo kafeja, restorana, pubova, tako da idem nešto da jedem pa ću popit neku pivu posle. Pivo to je sve što si možeš priuštiti kada si klošar, jebi ga. Preko puta mog hotela nalazi se restoran koji servira nacionalno jelo Singapura. Znači, kao mankai koji jedem stalno u Tajlandu, piletina, belo meso sa pirinčem i čili sosem i malo povrćem i jajem. I mislio sam uvek da je to tajlandsko jelo, međutim, Singapurćani kažu da to potiče od njih, tako da evo, na licu mesta da ga probamo da vidimo da li je bolje nego tajlandsko. Sviđa mi se supica, stavili su malo šunkice unutra, tako da je bolja nego tajlandska. Inače ovo sve jaje, sve živo sa strane, prilozi, sve isto kao i tamo. Ovde u rupi košta $7,5, što je 200 i nešto bakta, 220 bakta. Na Tajlandu to košta 60 bakta, tako da otprilike 4 puta skuplje u Singapuru. Potpuno isto jelo. Mislio sam da pijem tamo pivo u nekom pubu, ali ovde imaju pivo i mislio sam da je malo, a ono ispade veliko. Tako da popit ću ga ovde i idem na spavanje.
ali pre spavanja prvo natuširanje. Znači, imamo tuš i kao neku težnost ovde u ovom dispenseru. Verovatno neki šampon ili tako nešto. Što li meni ovo treba u životu? Sprcao sam 60 godina u guscu i štedim. Zašta bre? Ma nema više stiskanja bre, ma ne i u Singapuru. Good afternoon. Marina Bay Sands. Thank you. Are you for checking today? Checking in, yes. Would you like to keep this one once your room is ready? The bellboy will send it to you. Sure. May I know your last name? Thank you. Ovo je nešto već drugačije, sada može da se lepo provodi vreme u Singapuru. Hello, I have a reservation. Thank you very much. May I please travel for your passport as well? Sure. Under Mr. Delantoni? Yes. Very much. Thank you very much. May I just check anyone? But so far, do you have any plans for today, sir? No, I'll look around, maybe go to the pool. Usually because today is quite a sunny day, I would actually recommend you to actually see the sunset from upstairs in the infinity pool as well. Because usually the sunset here is about 7 p.m. It's actually very nice, so you can order drinks upstairs. Okay, Very nice okay. to end the day. The pool is free for all guests Yes, of the hotel. Huh? Yes, Is it crowded? Okay, so from what I hear, usually early in the morning it's more quiet because a lot of guests want to wake up early in the morning. Maybe because today is quite a good day, maybe it might be slightly crowded than usual as well. Oh, okay, Yes, okay, so it's also the same one that we had. But just to show you, for our infinity pool, actually be open from 6 in the morning until 12 midnight as well. So you can enter as many times, stay as long as you like. So towels and as well as sunblock is also provided outside, so you don't have to bring it from the room. Nothing from the room, Yes, right? Okay, correct. okay. So this sky park is also a 360 view of Singapore, so you can see Gardens by the Bay and the sea. Okay. Marina Bay Sands, hotel smešten u srcu poslovnog dela Singapura, jedan je od najpoznatijih takozvanih integrisanih hotela na svetu. Zvanično otvoren 2010. godine, ovo arhitektonsko čudo je odmah postalo simbol modernog horizonta Singapura i njegova glavna turistička atrakcija. Sastoji se iz 3 kule i ima 2561 sobu i apartmana, svi naravno elegantno i udobno dizajnirani. Ajde jedan room tour da vidimo čega sve ima u sobi Marina Bay Sands hotela. Ovo je Deluxe King Size soba, tako se zove, i odmah sa leve strane pokretna vrata kojima se ulazi u kupatilo. Sa leve strane WC šolja sa telefonom da pozovete nekoga ako vam treba pomoć. Sa desne strane tuš, ali bez ručnog tuša, samo u zidu tuš koji vas tušira od ozgo. Ovde Salvatore Ferragamo kupka, krema za telo i šampon. Nije loše. Ovde na zidu jedan mantil. Znači ovde imamo od pribora
češelj, 2 četkice za zube sa pastom za zube unutra verovatno i ovde ovaj pribor za brijanje sa kremom za brijanje i jednim žiletom. Lavabo veliki, onako osrednji, 2 peškirića, dole imamo 3 malo veća i 4 velika. Idemo dalje. Znači ovde imamo garderober u ovom desnom. Znači tu je sef sa kodom, fen za kosu, kese da pošaljete garderobu na pranje i šta je ovo, crna rukavica. Aha, pomislio sam da je ono za kad kuvate da se ne izgorite, ali ovo u stvari rukavica da njome obrišete svoje crne lakovane cipele ili makar neke ako nisu lakovane od fine italijanske kožice. Ovde drugi garderober, u njemu imamo dole 2 para papuče, mantil, dasku i peglu za peglanje, lampa u slučaju mraka, gore jedan ekstra jastuk, vadirani u fingeri, to je već dobar detalj koji mi se sviđa. Ovde Nespresso mašina sa 4 kapsule sa kafom i mašina za grejanje vode. To mi se isto sviđa. Znači dole mini bar u kome je sve uračunato u cenu sobe, ali nema alkoholnih pića, nego 2 vodice bistre, 1 Coca-Cola, Sprite, ovo je džus od pomaranđa i džus od jabuke. Osveženja. Ovde imamo još 4 flaše vode. Znači voda je važna da se ne dehidrira. King size naravno krevet sa 4 jastuka, hotelska posteljina na štraftice, veliki televizor od ove nekih 75 inča. Ako nije više. 75 nije. Ovde imamo soficu sa stolom i ovaj radni sto sa telefonom, a ovde ovaj telefon je, nema žicu, bežični, ala 1992. godina. I naravno terasica koja verovatno ne može ni da se otvori. A može? Aha, ali veličine 25 cm. Dobro, imamo pogled na Gardens by the Bay i ovamo sa leve strane imamo neke niže zgrade Singapura. Ocena sobe, pa nije loša, sve je ovako prilično novo, čisto i prilično luksuzni materijali, tapete, tako da, šta znam, ovu sobu bi ja platio u Bangkoku najviše 4000 bahta. Bio sam u sličnim sobama za tu cenu. Možda 5, ajde da kažemo. Dok ovde fitness sala nije u okviru 3 tornja, nego se nalazi preko ulice i ja bih to ocenio kao minus hotela. So this is our free weights area. All our weights are in kilograms. Okay. We have a kettlebell there, medicine ball. Then if you go outside, we have sandbag, ball, more kettlebells, and a little stretch mat. Okay. Then the other side there is all our free weights. All right. Our dumbbell is from 1 kg all the way to 40. Okay. Then at the corner is another towel and water dispenser. All right. So our water dispenser is a bit special. You have to swipe for the temperature. Okay. So this is our. So you just can swipe, choose the temperature you need. Of the water, right? Yep. How much water? How much temperature? This side is how much water you need. Then you press the dispenser. But what comes out of here? Coffee too? I don't know. It's just the just the temperature. water. The Okay. temperature is. Like a coffee, coffee temperature. All right. Okay. And this is our shower area, cleaning room, and the restroom. Right inside. All right.
infused drinks. This is free of charge too? The top is free of charge from 7:30 to 9:30. Okay, okay. Then we are selling proteins, energy drinks, Okay, vitamins. okay. Then if you have Bluetooth headset, if you need for your music. If you're hungry, we got fruits. Okay. Then this side is our charging station. You can charge your phone. We have iPhone okay. cable, Type-C cable. Okay. Very nice. Alright, thank you. Integrisani hotel podrazumeva naravno restorane, neki od njih u vlasništvu svetski poznatih kuvara. Ovde imate dva velika pozorišta u kojima se izvode brodvejski mjuzikli i koncerti, zatim muzej umetnosti i nauke, prodavnice. U okviru hotela nalazi se ogroman shopping centar od 800.000 kvadratnih metara sa svim mogućim najskupljim svetskim brendovima, ali i kanalom na kojem možete da se vozite gondolom. Ovde možete naći jedno od najvećih kazina na svetu koji je otvoren 24 sata dnevno. Ovde se nalazi stanica podzemne železnice i u Marina Bay Sands se ne dolazi samo radi zabave, šopinga ili posla, već i jednostavno da se čovek samo divi njegovom dizajnu. Ali ovo je grad koji ne oskudeva u mestima za divljenje i na još jedno takvo mesto idemo sada. I još jedan događaj koji prikuplja mnogo posetioca dva puta dnevno, uveče u 7:45 i 8:45 ovde u Gardens by the Bay je light show. Vrlo prijatan doživljaj sa super cool muzikom koju svi poznajemo i ovo je velika turistička atrakcija. Muzika moje, a možda i vaše mladosti. Staying alive, Saturday Night Fever. Cela bašta je smeštena na 100 hektara zemlje, a ova čuvena super drveća koja su spoj tehnologije i prirode su od 25 do 50 metara visine, što je u stvarnosti zgrada od 16 spratova. Ima ih sve skupa 18 komada i ona su praktično vertikalne bašte u bašti koje sakupljaju kišnicu, generišu solarnu energiju i deluju kao ventilacioni kanali za druge obližnje staklene bašte. Svako super drvo je zasađeno jedinstvenim biljnim vrstama, što ih čini ne samo arhitektonskim čudima, već i bogatim ekološkim staništima. Prekrivene su sa preko 200 vrsta i varijanti bromelija, orhideja, paprati i tropskih penjačica. I to im stvara bujnu živu kožu koja doprinosi biodiverzitetu bašte. Tako da ovo što vidite nije nikakav fake tipa plastična novogodišnja jelka, već prava, živa drveća, iako sa metalnom konstrukcijom. Oblačna šuma imitira vlažne i hladne uslove koji se nalaze u tropskim planinskim regionima između 1000 i 3000 metara nadmorske visine i koji se ne vide u tropskoj klimi Singapura. Cloud Forest se zove ovo gde se nalazimo sada i zaista je fenomenalno napravljeno. Imate utisak kao da ste u nekoj džungli, prašumi ili tako nečem sa prohodnim putem. Ovde je temperatura strogo kontrolisana na 25 Celzijusa danju i 15 noću, a malo čas ste videli i najviši vodopad u zatvorenom na svetu, koji pada sa visine od 30 metara. Magla i sprej iz vodopada pomažu u održavanju vlažne sredine koja je neophodna za biljke, jer ovo je dom mnogih biljnih vrsta, uključujući i isto one sa super drveća. Ovde se naglašava važnost očuvanja životne sredine i pretnje sa kojima se suočavaju oblačne šume usled ljudskih aktivnosti. Ali idemo mi nazad u Marina Bay Sands da nešto prezalogajimo.
Gladan sam, idem sada da jedem, ali neću singapurtanske specialitete. Idem bre, nema stiskanja, idem kod Gordona da mi kuva. Da mi Gordon kuva u njegovoj Bread Street Kitchen and Bar. Tako da vidjet ćemo šta može Gordon da nam zgotovi. Wellington Experience je jelo sa Gordonovim potpisom i to je celovečernji doživljaj sa predjelom, glavnim jelom i dezertom. Odlučujem se da i ja to probam, mada da budem iskren, Gordon me od uvek pomalo nervirao. Nije mutav Gordon. Zaista dobar odrezak. Cenim da imam sigurno 30-35 grama proteina. Nema šta, predjelo, jelo i dezert za 100 singapurskih dolara. Mislim, odlično su ga spremili. Ovo je hrana prve klase, tako da rado bih preporučio ovo u svakom slučaju. Pivo je malo preterali sa cenom $18, nije ni neka velika čaša, ne isplati se. Jedna od velikih turističkih atrakcija Singapura je i light show ispred shopping centra Marina Bay Sands. Vikendom 3 puta za veče u 8, 9 i 10 sati. Stecište mnogih turista koji dođu ovde da pogledaju light show, pa da vidimo i mi kako to izgleda. Spektra koristi napredna laserska svetla, šareno LED osvetljenje i video projekcije visoke definicije kako bi se stvorio očaravajući vizualni doživljaj. Kombinacija ovih elemenata stvara živopisne i dinamične slike na ogromnom vodenom ekranu. Predstava sadrži masivnu najsavremeniju fontanu koja se proteže 15 metara u visinu i stvara vizualni spektakl sa svojim zamršenim vodenim obrascima i pokretima. Zaista moćno izgleda ovako uveče sa soliterima Singapura iza osvetljenim u noći. Dobra zabava. A besplatno. To je to. Dosta je bilo za danas, vreme da se spava. Da zatvorimo prvo zavesu. Što ono kažu, istine, gosti zaista mogu uživati u pogodnostima svetske klase, uključujući vrhunsku posteljinu, brzi pristup internetu i 24-časovni room servis. I čao! Niko se ne svađa niti stenje, milina za spavkanje. I najzad, boravak u ovom hotelu nije boravak bez plivanja u legendarnom bazenu na njegovom krovu. Pa da ripnemo u vodicu bistru. Idemo. Vodica je baš kao po mom ukusu. Rekao bih negde 29 stepeni u vodi i malo je hladnije nego kadi, ali je ipak dobro za relaksaciju i uživanje. Polako bazen počinje da se puni, tako da ko rano rani prazan bazen grabi
Marina Bay Sands dizajnirao je poznati izraelsko-kanadski arhitekta Moshe Safdie, koji je također zaslužan i za čuveni vodopad na singapurskom aerodromu Changi. Ceo kompleks bio je jedan od najskupljih samostalnih i integrisanih letovališta ikada izgrađenih i tada, 2010. godine, kada je završen, koštao je $5,7 milijardi. Ovaj hotel je postao slavan zbog svog futurističkog i jedinstvenog dizajna, gde se na vrhu 3 kule ističe Sands Sky Park, konzolna platforma koja se prostire na 1,2 hektara i uključuje ovaj zapanjujući beskonačni bazen, palubu za posmatranje i par vrhunskih restorana. Izgradnja Sky Parka i beskonačnog bazena predstavljala je značajne inženjerske izazove zbog svoje visine i specifičnog dizajna, tako da struktura uključuje dilatacione slojeve koji joj omogućuju da izdrži vetar i promene temperature. Ovaj strukturalni podvig koji podsjeća na brod koji se nalazi na vrhu tornjeva nudi panoramski pogled na horizont Singapura i južno kinesko more, što ga čini popularnim i nalazi se na bucket listi mnogih turista iz celog sveta. Sa svojih 150 metara dužine i na 200 metara visine, ovo je najduži uzdignuti bazen na svetu. Bazen je namenjen ekskluzivno samo gostima hotela, ali ostali posetioci ako kupe kartu mogu da pristupe osmatračnici Sky Parka i uživaju u pogledu i fotografišu. Noću se bazen pretvara u očaravajuću scenu sa zadivljujućim pogledom na osvetljeni gradski pejzaž i svetlosne doživljaje sa obližnjih atrakcija. Zaista izgleda fino noću, pogotovo odavde centar Singapura se vidi kao na dlanu. Miriše klor bazena i prijatna atmosfera ovako uveče. Još jednu vrlo prijatnu posetu Singapuru privodim kraju. U ovom gradu uvek imate vrhunski osjećaj, pa se zato nadam povratku u njega u nekoj skorijoj budućnosti.